माता बैतरणी दर्शन होगला बहुत बढ़िया लगला। तो गोनासिकार पवित्र जगार देखो ये मानसिक करती लोक मैंने। बाबा बाबा नमस्ते। ये बाबा को टे बुझीदेवा। तो ये गुप्त गंगा जो बाहरी आमर बैतरणी माँ प्रथम किए आविष्कार करते? हाँ हाँ प्रथम आविष्कारटा किए मैंने कहीपर या ना सेमती किसी माने प्रूफ ना जे ये लोक आविष्कार करते बोली। आज्ञा किंतु यहाँ बैतरणी उत्पत्ति स्थल आउ जुआंग मान जनजाति पूजा पाठ ये हुए। आउर माने यहाँ इष्ट देवी आज्ञा माने बैतरणी सांगे ही माने एटा माने ये माने भक्ति माने माँ संतुष्ट होती आज्ञा आज्ञा। तो ये जो बैतरणी माँ को उत्पत्ति है नईटा कौटी अच्छे? नईटा जाएंगे तुम्हें 8-10 किलोमीटर पर पाइब। मेला मकर हुए बारुणी हुए मकर बारुणी बोलबम समय माने बहुत भीड़ हुआ। बहुत मकर भी बहुत भीड़ हुए। बारुणीटा मैं 3 दिन पर्व हुए मकरटा दिन नहीं। यहाँ हूँ बाबांकर गुंफा। तो गुंफाटी बहुत भीतर अच्छी। बाबा ये तपस्या करती। बाबा आप केते वर्ष है तपस्या कर? 14-15 वर्ष रोचे आज्ञा। माने संध्या 5टा किए रुहती। संध्या 5टा पर आउ कहीं नहीं अंधार हो जाए लाइन फाइन तो नहीं। हाँ हाँ से पुजारी माने ताला फाला पकई पलांती सब आ दुकानी पुजारी सब पलांती समस्त। आज्ञा। खाली मु एकला रुहे। ये हूँ बाबांकर गुंफा देखो ये तपस्या करती बाबा। गुंफाटा केबे तैयार होइछि? गुंफाटा तो बहुत आगुरी से कि जानी ना के जानी ना नेचुरल जिनसटा और नेचुरलटा पूर्वरु अछि। हां प्राकृतिक जिनसटा। हां हां सेठी ताको हम किछि माने करू नहीं माने भंगा दुजा को। आज्ञा आज्ञा आज्ञा। या अछि से प्राकृतिक थाउ। आज्ञा। आ अल्प बाटर ही अछि गोनासिका गुप्त गंगा कहउछन्ती एठी। हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ। आपण माने केमती अछंती आशा करूछि आपण माने भलरे थिबे। मु एबे पहुंची छी केउझर डिस्ट्रिक्ट रो एमती गोटे जगह को जहाँ मु जीवन रे प्रथम थरो देखबा पई जाउछि। से होछि गोनासिका बैतरणी नदीर उत्पत्ति होइछि। तो बहुत ही बढ़िया प्लेस टी 30 किलोमीटर केउझरु आसला परे आज पहुँचुछु गोनासिका को। तो गोनासिकार देखंतु एमती व्यू अच्छी। तो चतुर्पार्श्व रे पहाड़ ही पहाड़। तो बहुत बढ़िया परिवेश अच्छी। सेठी गो माता नाकरू माता बैतरणी नदी बाहरी छंती बोली मु सुनिछि। तो चलंतु एबे जिबा। गोनासिका केते बाट है? 5 किलोमीटर। सीधा बाग पड़े केते बाट एटू? एटू ए 2 किलोमीटर होते। हेलो फ्रेंड्स एबे मु पहुँची गली देखंतु गोनासिका। ये पार्किंग प्लेस एपटे पार्किंग प्लेस आपण माने बसी पारबे आ सेठी आपण भोग मध्य नहीं पारबे। तो एठी भी बहुत मांकड़ अछंती। तो सेठी जो टिकट नेउछंती सेठी जदि बाइक रे आसुचंती ताहले 20 टंका टिकट नेउछंती। सेठी लेखा आइछि देखंतु गोनासिका गुप्त गंगा। एटा भी ओडिशा टूरिज्म रे जाउछि। तो एठी जूता रखवा पई पड़बो। एबे मु पहुँची गली देखंतु ये होछि प्रवेश द्वार। आ अल्प बाटर ही अच्छी गोनासिका गुप्त गंगा कहउछन्ती एठी। गोनासिका को जीवा पई हेले एमती किछि स्टेप करा हैछि फ्रेंड्स। तो एमती पहाड़ पूरा ऊपर को उठवा पई पड़बो। देखो गोनासिका आमर जो गुप्त गंगा जो उत्पत्ति होती। तो सही बाबा सहित देखाई। बाबा बाबा नमस्ते।
ଏଠି ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝିଦେବା। ତ ଏଠି ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଯେଉଁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆମର ବୈତରଣୀ ମା, ତ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କିଏ? ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ହଁ ହଁ ପ୍ରଥମ ଆବିଷ୍କାରଟା କିଏ ମାନେ କହିପାରିବେନି, ନା ସେମିତି କିଛି ମାନେ ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ଲୋକ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବୈତରଣୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ। ଆଉ ଜୁଆଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଜନଜାତିଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ ଏଠି ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ଏଇଟା ଇଷ୍ଟଦେବୀ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ମାନେ ବୈତରଣୀ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କରି ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ଇଏ ହେଇଛି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ମାନେ ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯାଇକି ତାର ନଈଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ନଈଟା ଯାଇକି ତୁମେ 8-10 କିଲୋମିଟର ପରେ ପାଇବ। ଓ ଡାଉନ୍ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ଲେନ୍ ଜାଗାରେ ଗଲା ପରେ 8-10 କିଲୋମିଟର ସେଇଠି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ଯେମିତି ମେଳା ମକରରେ ହୁଏ, ବାରୁଣୀରେ ହୁଏ। ମକର, ବାରୁଣୀ, ବୋଲବମ୍ ସମୟରେ ମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ମେଳା। ଭିଡ଼ ହଁ, ହୁଅନ୍ତି। ବହୁତ ମକରରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା। ବାରୁଣୀଟା ମାନେ 3 ଦିନ ପର୍ବ ହୁଏ, ମକରଟା ଦିନେ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପବିତ୍ର ଜାଗା। ପବିତ୍ର ବୈତରଣୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ଗୁମ୍ଫା। ତ ଗୁମ୍ଫାଟି ବହୁତ ଭିତର ଅଛି। ବାବା ଏଇଠି ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି। ବାବା ଆପଣ ଏଇଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ତପସ୍ୟା ମୁଁ କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି 14-15 ବର୍ଷ ହେଲା ରହୁଛି ଏଠୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମାନେ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ହେଲା ପରେ ଏଠି ଆଉ କେହି ରୁହନ୍ତିନି। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ? ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଏ, ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ତ ନାହିଁ ଏଠି। ହଁ ହଁ ଆଉ ସେ ପୂଜାରୀ ମାନେ ତାଲା ଫାଲା ପକେଇକି ପଳାନ୍ତି ସବୁ। ଆଉ ଦୋକାନୀ ବଜାରୀ ସବୁ ପଳାନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ମୁଁ ଏକଲା ରୁହେ ଏଠି। ଏଇଠି ଆପଣ ଏକା? ହଁ। ଇଏ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ଗୁମ୍ଫା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ବାବା। ଏ ଗୁମ୍ଫାଟା କେବେ ତିଆରି ହେଇଛି? ଗୁମ୍ଫାଟା ତ ସେ ବହୁତ ଆଗରୁ ସେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାବା। କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ନେଚୁରାଲ ଜିନିଷଟା ଏଟା। ଓ ନ୍ୟାଚୁରାଲଟା ପୂର୍ବରୁ ଅଛି? ହଁ, ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷଟା। ଓହୋ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କିଛି ମାନେ କରୁନାହିଁ, ମାନେ ଭଙ୍ଗା ରୁଜା କରି ଆଜ୍ଞା 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 ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ପ୍ରାକୃତିକ ଥାଉଛି। ଆଜ୍ଞା फ्रेंड्स ଏବେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗନାଶିକାର ଯେଉଁଠି ମା ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ତ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବୈତରଣୀ ମା। ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ଟି। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଠି ଆସିଛି। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହୁତ ପବିତ୍ର ପ୍ଲେସ୍। ତ ଭିତରକୁ ଯାଇନି, ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ପାଣିରେ କେତେ ସରୁ ସରୁରେ ସେ ବାହାରୁଛି, ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତଳକୁ ଯାଇଛି। ତ ସେଇଠି ଯେଉଁଠି ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ସେଇ ଜାଗାଟିକୁ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। फाइनाली फ्रेंड्स एबे गोनासिकारु आम बाहरी आसलुणी। माता बैतरणी दर्शन होगा, बहुत बढ़िया लगला। तो गोनासिकार पवित्र जगार देखूँ ये मानसिक करती लोक मैंने भितर एक्चुअली तार वीडियो उठेगा मना अच्छी, तेणुक आम धीरे धीरे तौक ओह्लौचु। तो गोनासिका आमर बैतरणी माँ उत्पत्ति स्थली। गो नासिकारु गो माता नासिकारु माता बैतरणी बाहरी। तो ये जो जलटा ये आपको देखा जाऊँगी पाइप मध्यम तौक ओह्लुची। आउ एटा ही उत्पत्ति स्थल। तो सेठी सेटा देखई बा मना अच्छी मंदिर भितर जेहेतु सेठी पूजा पाउछंती।
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ପାଣି ବାହାରୁଛି ସେ ତ ସେଇଠି ହିଁ ଗୋମାତାଙ୍କ ନାକରୁ ବାହାରୁଛି ତ ଏଇଠୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇ ମାତା ବୈତରଣୀଙ୍କ ପାଖାପାଖି 5-6 କିଲୋମିଟର ପରେ ସେଇ ନଈଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେଠି ବଡ଼ ନଦୀଟି ହେଇଛି। फाइनाली फ्रेंड्स एबे आमे बाहरी गलुनी आ मांकर दर्शन भी हो गलानी बहुत बढ़िया लगल सेठिकार पवित्र जल मध्य आमे पीलु गोमातांकर जो नाकरू पानी बाहरुची से पानी को शिवलिंगर से पड़ुची आईटा भी देखलु आ बहुत बढ़िया लगला वीडियो तो करवाई देले नहीं तो गोनासिकार जो बैतरणी मार उत्पत्ति है से आसिक ये पाखापाखि 3-4 किलोमीटर पर से बाहरी गुप्त रूप से फ्रेंड्स এইটা দেখন্তু এইপଟେ ସେ ରାସ୍ତାଟା ଯାଇଛି ଯୋଉଠି କୁଣ୍ଡ ଅଛି ତ 3ଟା କୁଣ୍ଡ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆଉ 2ଟା ହେଉଛି ଗାଧୁଆ କୁଣ୍ଡ ମାନେ ସେଇଠି ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଆଉ ସେ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ଆସିକରି ଏଇଠି ବାହାରିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 3-4 କିଲୋମିଟର या 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରେ ତ ସେଇଠି ଯିବା ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିବା। এইগুଡ଼ା ସେ 3ଟା କୁଣ୍ଡ କୋଉଟା ଗାଧେଇବା କୁଣ୍ଡ ଆଉ କୋଉଟା ବାବାଙ୍କର କୁଣ୍ଡ ଏ 2টাରେ ଗାଧାନ୍ତି। ओहो ये बैतरणी नदी हैं गोनासिका नहीं तो ये आसिक पानीटा बाहर से जो आसला तो आसिक ये से पानीटा गुप्त रूप से ये आसिक बाहर तो ये जगह को देखीदे तो देखु यहाँ हूँ से कुंड यहाँ हूँ बाबांकर कुंड आउ 2टा कुंड हूँ गाधुआ कुंड तो এইটি দেখন্তু সেইটা গোনাসিকা সেইটি পানি বাহারুছি তো এইটি আসিকরি সে পানি বাহারুছি এইটা গুপ্ত গঙ্গা তো এইটি বাবাঙ্কর মন্দির মধ্য আছে আপন মানে আসিকরি এটি পূজা পাঠ করি পারবে। গোনাসিকারু দেখন্তু এইটি পানি আসিকরি বাহারুছি দীর্ঘ 5-6 কিলোমিটর পরে এইঠু বৈতরণী নদীর সৃষ্টি হয়েছি তো এইঠু সেপটকু বৈতরণী নদী বহি চালিছি। आपण मानक आजिकार भिडियोटी केमती लगला कमेंट माध्यम जनइबे भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने भूलिए ना यही ब्लॉग रे एतिकी पुणी देखा आउ गोटे नुआ वीडियो को नहीं। जय हिंद जय भारत बाय।